Good morning, viewers kan. Apni kan sob kibi. Aji pojira khobore. Welcome crease. Viewers kan khobor shuru na kurage dile. Apni kiman jone du video sai se. Apni sob logo dile. Ekta request laga video bi ani thi ase. Yedile viewers kan apni sob bi chane mon moina dile at least ekta family ke hole bi amon pa contribute kurigina sob manu pra ekta ka duita ka digina hole bi ekta dangor amount banagina aman pra hodai bi contribute kura laga ahi ase. Idu nishna hole কোয়ানিশন বিশে ইনিকা ইনস্টাগ্রাম দিলবি বিশে রিকোয়েস্ট আইকন তুলে সব তো একবার বা ফুলফিল করো না পারে মানে মইনাতে এটলিস্ট একটা হুজুন তুলে মেজর কেসেস তে আমন লই নালে ইররেসপেক্টিভ কোন জায়গা থাকিলে বি তাহান লাগাউলে জুন তুলে এটলিস্ট একটা কেসেস লই কিনা মান প্রাইতে উপরে কথা করি নলে আমান প্রা হদাই বি কন্ট্রিবিউট করা দো কিদেবা 30,000 কিদেবা 40,000 কিদেবা 50,000 দলে আমান প্রা সব ট্রান্সপারেন্সি লগো দে আমান প্রা ট্রানজাকশন নলে আমান প্রা পয়সা হ্যান্ড ওভার করা লাগবে আমান প্রা আপনাকে প্রুফ তুলে हुदाई ट्रांजेक्शन माने हुदाई डोनेशन लगा वीडियो खत्म हुआ दिन अमन बार नेक्स्ट दिन दे न्यूज़ लगा थ्रू रही माने न्यूज़ वीडियो लगा थ्रू रही अपने इनके अपडेट कर दिए मन अमन बार इमान पैसा उठाई से और इमान बार कंट्रीब्यूट कर से भी एवरी वीडियो अमन बार अपडेट कर ना ऐसे व्यूअर्स कन ये दे लेते इंसिडेंट दे कौन दे ले नीतीश कुने थाका ताइला कामा अनिता कुने थाका तुले ताइला कामा दो ब्रेन हेमोरेज हुई किना से गुना क्वासे इधर व्यूअर्स कन ब्रेन हेमोरेज तो किया से गुले इधर ले असल दो যদি ब्रेन लगा भितोड़े ब्लड खान नोले भी तो ब्लीडिंग खान दुले बिशी निका हो जाए गुले तो इधर के गुले ब्रेन हेमोरेज कोई ना कोई ये दे गुले तो स्पेशली किधर पर ब्लड वेसल दे भी इफेक्ट हुआ नहीं मिली और इधर बोलूले ब्रेन लगा ऑक्सीजन लगा सप्लाई कौन तो था कि इधर के गुले बिशी लिमिट करी दे गुना भी चलाने पे ऐसे ब्रेन हेमोरेज दुले एक ता लाइफ लोगो दे गुले एकदम फाइट करी था का माने डेट लगा उसुरे था का निश्ना भी एक ता बिशी डांगुर एकता बीमार আছে কিনা আমি আমরা চ্যানেলে পাইছি এতে হলে নীতিশ প্রাদো অলমোস্ট 3 লাখ পয়সা খরচা করনা আছে হলে বি এটা তাক বিলে ইদু জুন ট্রিটমেন্ট লাগা পড়ে এটা তাক বি এক্সপেন্সেস খান না পঞ্জি কিনা তাহান দুলে এক্সপেন্সেস বি খতম হইছে কিনা আছে এতে জুন দুলে নীতিশ লামা আছে তাই দো লেফট পার্ট জুন তা লাগা বডি আছে ইদরা প্যারালাইজ হইছে কিনা খবর আছে তাইকে দুলে কেএমসি মেরুতে এডমিট করনা থাকছে কোন দুলে তাইকে সিসিইউ দে 7 দিন নিমি দুলে রাখিনা থাকছে কিনা বিকজ আইসিইউ নহয় কিন্তু এটা সিসিইউ লা কথা কই আছে আৰু তাই দিয়া বলে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজ তে আনি না আছে কিনা বি চ্যানেলে পাই আছে এই ধরনের ভিউয়ার্স নামান প্রা ইদু ভিডিও লাগা থ্রু প্রাউলে একটা মানুকে হেল্প করা লাগা আমার না জানি ইদু দুলে আমার প্রা কিমান হেল্প করব পারিব মহল্লা পয়সা টাকা প্রাউলে মানু লাগা লাইফ তো বাঁচাবলে পারিব না ইতু বি না জানি কিন্তু লে আমার প্রা কোয়া নিছনে বলে মানু লাগা লাইফ के बच्चा बोले अमन पर 1 টাকা 2 টাকা पर कंट्रीब्यूट कर लेबी अमन पर बिशी तांगुर ब्लेसिंग पाबो और इतुई नै खाली पैसा पर एकला नइना अमन पर प्रार्थना तिबी उले जुन दुले नीतीश लामा আছে তাই লগতে ইয়াদ করলে দো अमन प्रले बिशी तांगुर एकता प्रॉब्लम के सॉल्व करले पारिबो ने कि बिना मान पर एकता आखा राखि আছে इरने ভিউয়ার্স আপনি কিমান জনি ভিডিও চাইছি আপনি যদি কোনবা কন্ট্রিবিউট জবরদস্তি নহয় হলে বি যদি কোনবা কন্ট্রিবিউট করবলে মন আছে বলে আপনি ডিসপ্লে দে থাকা নাম্বার দে আপনি কন্ট্রিবিউট কৰি দিনা মই এই ভিডিও খতম আপিছলে কিমান পয়সা আইবো কি হবো তো সব ট্রান্সপারেন্সি আপনি সব के भी ट्रांसपेरेंसी प्रकृति बो कुइना व्यूअर्स कैन सब के भी उले रिक्वेस्ट एकता কৰি দি আছে रुफोस जानो विसो गुना थाका कोनदुले खनमा बस्ती कोहिमा डिस्ट्रिक्ट लगा मानुले ताइब्रादो 4th runner up position दुले prestigious Miss Universe India 2024 लगा competition दुले ताइब्रा इतु निश्न एकता position जिति बोले पारे किना से किना भी चैनल पे ऐसे यादे विसो प्रादुले खाली नागालैंड के गलनुना जुन नेशनल लेवल दे नागालैंड के रिप्रेजेंट करिना ताइब्रा ले 4th position अनुले प्रादुले इतु भी एकता बिशी तांगुर खबर আছে किना व्यूअर्स कान सब के भी चैनल ऐसे Deputy Commissioner Chumugidi Mapra Travel Advisory ekta ulagina kushegi National Highway 29 kundule Seidugro Range juntu Pagla Pahar guina koi aru idule Chate River juntu Chate Bridge aru juntule Patkai Junction guina koi Chate Bridge dule idu aru New Chumugidi Ma bosti laga juntu ase idule traffic khan nimide sob khola thakibo guina tar kushe idu advisory dule 6 am mane aji phojirla 6 baji pra dule further notice na dia tak to idu shuru koribo kina ko ase mani tu juntu le national highway 29 de yede especially pagla pahar juntu tade fine laga rasta fine aru itu bode new chumugidi ma laga juntu le bosti khana ase tade fine laga majote traffic khan do khola thakibo kina khobor ai thaka dule apni gan sob ke bi janai di ase Indian Meteorological Department pradule ekta warning issue kurigina juntu thunderstorms with lightning aru light to moderate rain dule Nagaland laga Kifere district de Mon district de Noklak district de Peren Phek Samatur Twinsang aru Zaneboto districts de ule hobola se gina channel paise idu event ule especially sam laga 3 baji pra
যোন বোলে 6 বাজি লগা মাজতে হবল আছে কিনা বি ধান প্রেডিক্ট করনা আছে রেসিডেন্স খান কিমান জন মানুহ আছে তাই খান কে বোলে কশিয়াস থাকিবলৈ কইনা আছে ইটো যোনটো স্পেশালি একটা যোনটো লেখতা ওয়ার্নিং দিয়া দো ইটো সেপ্টেম্বর 23 शाम 3 बजे পৰা 6 बजे तक দিনা থাকছে কোনটো বোলে ইতিয়া তো তান বাৰে দিবি কইনা আছে কি যোনটো টাইমিং আছে ইটো টাইমিং তো চেঞ্জ বি হ'ব পাৰে ইটো মানে বোলে ৰেসিডেন্স খান কিমান জন পাই মানে আছে তাতে ফিনি তো এৰিয়া লাগা তাতে ফিনি তোলে কশিয়াস থাকিবলৈ মানে সাবধান থাকিবলৈ বি ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট পৰা খবৰ কৰনা থাকা দিলে আপনি কান সব কি বি জানাই দি আছে महाराष्ट्र लगा अमरावती डिस्ट्रिक्ट तुले एकता बिशी बिया हादसा होगिना 4 जन मानुख लगा जान जायगिना इदो बडले 40 मानुख निसना दो सीरियस जोखम पाइगिना से किना क्वासे इदो हाथ दिने होइसुले बस एकता ट्रैवल गरि थाका दो अमरावती प्रा खानवा दे जाय थाका हमेदि बिले इदो एकता बिशी डांगर गोर्स तिउले जुन्दु 60 to 70 फीट नीचे ने गोर्स तिउले गिरि जाय सिकिना क्वासे इदो बस प्रा दुले 50 to 55 पैसेंजर्स लगिना जाय देखिनु क्वासे कोदुले ड्राइवर प्रा कंट्रोल दो दाइप्रा कुरुबले पारा नाइ किना बि चैनल पाइसि लोकल रेसिडेंट्स खान प्रादले जुन्दु चिखालधारा पुलिस खान लोगोदे मिलिगिना ताहान प्रा असिस्टेंस तुले कुरिगिना यदे मानु खान के कोन्दुले फासी ना थाका नलबि कोन्दुले एक्सीडेंट ते नीचे गिना थाका ताहान के बोले वापस रेस्क्यू कुरिबले शुरू करिसे किना क्वासे इदो बडुले बेसी मानु क्वानिसना 4 जन मानु तो मरिसे आरो 40 पैसेंजर्स प्राबि बेसी मानु खान दुले बेसी सीरियस कंडीशन दे आसे किना खबर आइ थाका दुले अपनी गान सब के भी चना दिया जी That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.